السلام عليكم. وصلنا دروك لابارتي ديال فاليداسيون دي زاكي اللي فيها ترافو براتيك اللي غيكون العنوان ديالها هو انسيري اي ميتر اون فورم دي فورم اي دي ديابوزيتيف. Alors l'objectif ديالنا هنايا هو la présentation vidéo a pour objectif la réalisation d'un certain nombre de travaux pratiques pour valider des connaissances acquises sur يعني بغينا هنا اننا نختبروا بعضياتنا نشوفوا واش لي بارتي اللي خدينا في لا دوزيام شابيتر واش فهمناهم مزيان واش عرفنا نخدموا بهم. الوغ المحاور اللي عندنا في هاد التي بي هو لانسيرسيون اي لا ميز اون فورم دي ديابوزيتيف، l'insertion et la mise en forme des formes, le groupement des formes et des diapositives. بالنسبة لي ressources, pour réaliser ces travaux pratiques, vous aurez besoin des ressources suivantes. غادي تلقاو في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو لين باش انكم تيليشارجيو لي دوكيومون اللي نتوما غادي تحتاجو في هاد التي بي هذا. البارتي الاولى insertion et mise en forme des diapositives. Ouvrir la présentation actualité .pptx. Alors غادي تلقاوها في وسط الدوسي اللي نتوما غديروا لي تيليشارجي. Et effectuer les exercices suivants. Ajouter une nouvelle disposition de diapositive, dupliquer les deux diapositives existantes, cacher les deux premières diapositives, supprimer les deux dernières diapositives, modifier l'arrière-plan dans la dernière diapositive et enfin appliquer des styles sur les trois premières diapositives. المراحل كاملين راح شرحناهم في الفيديو الأول. La deuxième partie, insertion et mise en forme des formes. Ouvrir la présentation du projet .pptx. Alors غادي تلقاوها كذلك في الدوسي اللي نتوما غديروا ليه télécharger. Ensuite, placer sur la deuxième diapositive et effectuer les exercices suivants. يعني غادي تمشيو للديابوزيتيف الثانيه هي فين غادي تطبقوا هاد لي زيتاب هادو. Insérer deux formes. رسموا لنا جوج ديال لي فورم تما. Redimensionner les deux formes insérées. Appliquer des styles sur les deux formes. Modifier l'arrière-plan des deux formes. Appliquer des bordures sur les deux formes. Et enfin, créer une forme personnalisée. Partie delta, groupement des formes et des diapositives. Ouvrir la présentation alignement forme.pptx. كذلك غادي تلقاوها في الدوسي اللي نتوما ديروا ليه télécharger. Effectuer les exercices suivants. Insérer un en-tête de section entre les deux diapositives. Modifier l'ordre des diapositives. Aligner et grouper les formes de la première diapositive. Et enfin, afficher le quadrillage. Et enfin, bonne chance. بالنسبة لأي واحد عنده سؤال ولا شي حاجة ما واضحاش هنا كالعادة خليوها لي في كومونتير في الجروب ديالنا موصفني ملال فيسبوك أو لا صيفطوها ليا باغ واتساب، راه لو ليان غادي تلقاوه في وسط لو جروب. بون شونس.